समझे नहीं मुमकिन किसी को कैसे समझाऊं जो मेरे दिल की हालत है फकत आका को बतलाऊं किसी के भी गुमा में हो नहीं मुमकिन नहीं मुमकिन किसी को भी जहां में हो नहीं मुमकिन नहीं मुमकिन मुझे है आपसे जितनी मोहब्बत या रसूल अल्लाह मुझे है आपसे जितनी मोहब्बत या रसूल अल्लाह 0 যাইতেছি তো কই 0 পয়েন্ট লাগলে তোমার দিব তারপর গাড়ি তেলা দিছিল কোন সময় গ্যাসে দিয়ে বাতি জ্বলে না হ্যাঁ শেষ পর্যায়ে হয়তো বাতি জ্বলে না একটাও দুইটা জ্বলে লালটা জ্বলে আর হলো সবুজটা একবারে নিভ নিভায় জ্বলতেছে শেষ পর্যায়ে চালাইতে থাকো গাড়ি এমনি বাড়ি মারবো অনেক এটা তো মারবো সামনে বাবা আর অনেক সামনে আর নৌকা যদি মাছ ধরতে বাইরে যায় তাহলে ধর পাইবা না